The unofficial anthem of the West, at least according to Wikipedia, is Home on the Range. La canción no es oficial, pero la canción del oeste tradicional, supuestamente según una página de internet, es ¿cómo se traduciría eso? Home on the Range. Any idea? No. Bueno, es una canción tradicional de aquí que se canta acerca de los lugares tan abiertos que hay aquí en el oeste de los Estados Unidos. This song, it begins, it says, "Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the sky is not cloudy all day." La canción comienza así, dice, dame un hogar donde andan los búfalos y donde juegan los venados. Jesús, help me, antílope, donde ellos juegan, donde casi nunca se escucha una palabra de desánimo y el cielo nunca está nublado. It's a nice sentiment about life in the West, and for someone from the East Coast, I can see some of these things in 2016 out here in Arizona. The song was originally composed in 1876. Es una canción lindo hablando de la vida en el oeste, y yo siendo del otro lado de Estados Unidos, del país, puedo ver que algunas cosas siguen siendo así, aún en el año 2016, pero ya estamos en 2017, ¿verdad? Y aunque fue escrito en 1876, I think I said 2016, it is 2017, literally now. Still not used to saying that. And so there still are those big blue open skies in the west, right? Todavía tenemos el cielo así tan grandote aquí y azul tan hermoso. You might not realize that not everywhere in the world is like that. If you grow up in a place where there's lots of trees, the trees are great, but you don't see nearly as much sky as we get to see and enjoy out here. No sé si lo saben, pero en otras partes, si han viajado, cuando los árboles están bien grandes, se tapa el cielo, no lo ves tan claro. There's still some deer. Almost hit one the other day, driving on 92. Pastor Dave has recently gone hunting with his Honda. Todavía hay muchos venados aquí, casi choqué yo con uno, y Pastor Dave recientemente fue de cacería con su carro, encontró a uno por aquí. Right? Antelope, I believe that refers to the American antelope, is what we call them, and I'm not sure that we have any of those out here, but they are in other parts of the West. Los antílopes se refiere a los antílopes americanos, y no los tenemos aquí, pero sí están en otras partes del mundo. The things that I think maybe have changed since the song was written, or maybe never really were quite as the song presents them. One, there's a lot less buffalo, right? Not nearly as many of them. And then I wish that I could say that seldom is heard a discouraging word, right? That's a nice thought that doesn't seem to line up with reality. I'm not sure if it did in 1876 either, but today we are constantly surrounded by rather discouraging news, and sometimes rather discouraging people who have less than encouraging things to say. Our text this morning reminds us that whatever may be the reality of the western part of our country, the church is a place where we should come together and be encouraged and encourage one another to continue onward. No sé qué otras cosas hayan cambiado, pero lo que veo hoy en día, hay mucho menos búfalos que antes, se mataron casi todos tristemente, y eso de que casi nunca se escucha palabras de desánimo. No sé si fuera verdad en 1876, pero hoy en día sí hay muchas palabras de desánimo, tristemente, ¿verdad? En las noticias, en nuestras conversaciones con otras personas, tristemente hay mucho desánimo, pero nuestro texto hoy nos recuerda
nos recuerda que la iglesia debe de ser un lugar donde podemos venir y animar unos a otros. Quiere decir que seamos animados y que otros nos animan a nosotros. And so this is to be a place where we find encouragement. There's 3 exhortations in this text. They are to draw near to the presence of God, to hold on to our confession of hope, and then to push one another. And that's where we're really going to focus in on in this sermon in verses 24 and 25. Hay 3 exhortaciones en este texto. El primero es acercarse a la presencia del Señor. El siguiente es que nos aferramos a la esperanza que confesamos. Y el tercero es que empujamos unos a otros, que animamos unos a otros. Y eso será el enfoque de la predicación de hoy. And while that will be where we end up, and the point on which I hope to spend the most time, it's important to work our way through the passage and to see that the initial verses 19 through 21 carry deep and wonderful theology. And we don't want to just jump over that. So important as a church that we not just be about the things that we do and sort of right practice and forget why we do it. We need to remember why we do the things that we do. And this is why studying Scripture is so important, because right theology should lead to right action. And we want to have both. We don't want to just sit around and talk about big theological concepts and not do anything, but we don't want to just act and then forget why we do the things that we do. Pero antes de llegar a estos puntos de exhortación, quiero que veamos la teología tan profundo que está resumido en versículos 19 a 21. Tan importante como iglesia que tengamos buena doctrina, sana teología, ideas acerca de Dios y que vivimos vidas que agradan al Señor. A veces la iglesia se vuelve un lugar donde nada más hablamos de ideas filosóficos profundos, o se vuelve un lugar donde nada más hacemos, pero no sabemos por qué hacemos, no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos. So let's go ahead and look at, very briefly, we've already actually looked at this text a couple of weeks ago, but let's briefly look at this very deep theology that's summarized for us in verses 19 to 21. Ya hemos visto estos versículos en las semanas anteriores, pero vamos a ver rápidamente la teología tan profunda que se resume aquí en versículos 19 a 21. Therefore, this is he's drawing a conclusion, an inference based on the things that he said, which he's about to summarize. The author of Hebrews is doing this. El autor de Hebreos comienza y dice, entonces, es una conclusión de todo lo que ha estado hablando, de toda la teología que ha estado explicando, lo cual se va a resumir en estos versículos. Brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, entonces, como tenemos confianza de entrar a los lugares santos por la sangre de Jesús. Remember when we were talking about prayer, we talked about how as Christians, the temple veil has been torn and we have this great privilege to enter into the Holy of Holies, to the place where God Himself is. Se acordarán que cuando hablamos de la oración, hablamos de eso, de cómo podemos entrar nosotros al lugar santísimo donde está la presencia de Dios, y eso es por la sangre de Jesús. We can enter with confidence, and yet that phrase, by the blood of Jesus, should remind us to be humble, right? Because our confidence doesn't come from ourselves, rather it comes from Jesus. Aunque podemos entrar a esa palabra tan importante con confianza, recordamos que debemos también ser humildes por lo que nos indica la frase, por la sangre de Jesús. No es por nosotros que podemos entrar a la presencia de Dios, sino es por Jesús y lo que Él ha hecho por nuestra parte. And so humility recognizes that we depend on the mercy and the grace of God that's been extended to us en Jesus. La humildad
entonces reconoce que nosotros dependemos de la gracia y misericordia de Dios que Dios nos ha dado en Jesucristo. But humility is not the same as doubt or insecurity, right? Humility is not, I don't know if I can do this, I'm not sure if I should be here. That's insecurity, and it's not the same thing. Humility says, I can do this, but I can only do it because of what Christ has provided for me. And that needs to be very prominent in our mentality as Christians. No estamos hablando de inseguridad, de que, bueno, no sé si puedo, tal vez Dios no me va a aceptar. No, entramos con confianza. Esa de dudar es inseguridad. Y en Jesucristo estamos seguros. En Jesucristo podemos tener confianza, pero debemos ser humildes a la vez, porque esta confianza no proviene de nuestros propios hechos, sino proviene de Jesús y su sangre. By the new and living way, this is how we enter in, by the new and living way that He opened for us through the curtain. This has not always been the case that people could do this. When we talked about prayer, we talked about the fact that going into the Holy of Holies was something the priest only did, and he only did it once a year. And God warned in Leviticus that it should only be done once a year. Otherwise, the priest was risking his life by entering into this place. Now, something new has happened. We enter with confidence into the Holy of Holies, and not fearing our death, but knowing that this is a living way, this is a life-giving way. Nosotros entramos a este lugar, es algo nuevo que Jesucristo ha comenzado. Es algo nuevo, es algo de vida. En el Antiguo Testamento no fue así. El sumo sacerdote solamente entraba a este lugar una vez al año, y cuando entraba era bajo la advertencia del Señor. Si no hiciera las cosas como el Señor lo mandaba, que iba a morir. Y nosotros entramos de esta nueva manera, con confianza, sabiendo que cuando acercamos al Señor, no temamos que vamos a perder la vida, sino sabemos que al acercarnos a Él encontramos vida. No tenemos temor de morir al ver la presencia del Señor. This way has been opened through the curtain. That is His flesh. This is a very graphic image, but we know that that curtain has been opened because the body of Christ has been broken for us. Right? That's again reminding us we can do this because of the grace of God. Podemos entrar pasando por la cortina del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se ha abierto por nosotros, pero recordamos que se ha abierto solamente porque Jesucristo vino y su cuerpo fue quebrado por nosotros. Otra vez recordándonos de la gracia del Señor. This is what Christ has done. My translation says opened. Another translation, another way to translate that word would be to say something that Christ has inaugurated. It's something new that has begun. We're all familiar with that term, inauguration. It marks a new beginning of something new that's being started. And in this case, it's the inauguration of a new way to approach God in Jesus Christ. Mi traducción aquí dice que se ha abierto un nuevo camino. Otra manera de traducir esa palabra sería inaugurado. Es el comienzo de algo nuevo. Una inauguración es lo que vimos en este mes aquí. Un nuevo presidente se ha tomado su lugar y se está comenzando una nueva administración bajo esta persona. Bueno, aquí estamos hablando de lo que Jesucristo ha comenzado. Es una nueva manera de acercarnos al Señor a través de Jesucristo. Y de hecho, es la única manera de acercarnos al Señor, tal como Jesús enseñó en Juan 14:6. And so this new way that's been opened, we might also add, is the only way, right? John 14:6 teaches us so clearly that Jesus is the only way to the Father.
not only do we have this new way that has been opened for us, but we have Jesus, who stands and intercedes on our behalf. Since we have a great priest over the house of God, Jesus is the high priest and intercedes for us. You remember, perhaps, when we were thinking and reflecting on the incarnation before Christmas, we studied Hebrews 2 and also looked at Hebrews chapter 4, where Jesus is presented as a sympathetic high priest who knows what it's like to be in our situation and who intercedes graciously and willingly for us on our behalf. Se acordarán tal vez en nuestro estudio antes de Navidad estuvimos viendo Hebreos capítulo 2 y capítulo 4, donde Jesús se presenta como el sumo sacerdote simpatético que entiende nuestra situación y que está ahí dispuesto a interceder por nosotros, yendo al Señor por nosotros. To say that Jesus is our high priest means not only that he tells us how to be in a right relationship with God, not only that he tells us how to get to God and speak to God, but that he actually goes with us and says, let me take you to this place. I was reading a commentary written by a Scottish man, and he said this: a man might be able to direct an inquiry to Buckingham Palace. That's where in this time it's the Queen, she does all of her work from Buckingham Palace in London. So someone might be able to direct you how to get there, but that is quite different from finding someone who can take you into the presence of the Queen, right? Just knowing how to get there is one thing, but actually being able to get in and to speak with someone is quite another. Alguien que escribió un comentario que es de el Reino Unido, escribió y dijo: es una cosa encontrarte con alguien que te puede decir cómo llegar al Palacio de Buckingham, que es donde la reina administra sus cosas ahí en Londres. Pero es algo muy diferente encontrar a alguien que no solamente te puede decir, sino te puede llevar para dentro de este palacio a la presencia de la reina. That person is able to intercede on your behalf and bring you into the presence of someone important. Jesus intercedes for us. He welcomes us into the presence of God. He doesn't just point the direction, but he is the one who guides us into the presence of God. Jesús no solamente nos instruye el camino, si Él nos lleva por el camino para que podamos entrar a la presencia del Señor. So, there's some really good foundational Christian theology right there in those verses, and we could spend a lot more time talking about them. Hay teología fundamental para el cristianismo en estos versículos y podremos pasar mucho tiempo hablando acerca de ellos. Pero quiero ahora que vemos las exhortaciones que siguen de ahí. Rather than spending more time talking about that, I want us to see the exhortations that follow from this. The first one in verse 22 is to let us draw near with a true heart full of assurance and faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. The exhortation is to draw near. En versículo 22 vemos la primera exhortación de qué debemos hacer, cómo debemos responder a esta teología: acercarnos con un corazón verdadero, lleno de aseguranza de fe, con nuestros corazones limpiados de una conciencia mala y con nuestros cuerpos lavados con agua pura. Right? We can draw near. It would be very silly for us to just sit and talk about how we can draw near to God because of Jesus and then not do it. Sería algo muy ridículo hablar acerca de cómo podemos acercarnos a Dios por Jesucristo y luego no hacerlo. It would be very silly for us to study these wonderful truths of Scripture and then not do anything with it. Sería algo muy ridículo estudiar estas verdades de la palabra y luego no hacer
Nada. It is our great privilege as Christians to draw near to the presence of God. It is our great privilege to be able to draw near to Him in worship and to draw near to Him in prayer. It's something that we do together as a community here. And it's something that you can do on your own as well. Es algo que hacemos como comunidad aquí, pero es algo también que uno puede hacer solo. We see that we are able to do this, and there are certain things that ought to be in place. First of all, we can do this, and we ought to do so, draw near with a true heart. With a true heart. Aquí nos dice que debemos tener y hacer cuando nos acercamos al Señor. Debemos hacerlo con un corazón de verdad, un corazón lleno de la verdad, podemos decir. And to do this with a true heart. This is a phrase that goes back to Jeremiah 31:33. You want to look at it. There God promises a new covenant. That new covenant which Jesus spoke of in the Last Supper, when He says, a new covenant is what I'm introducing to you, right? Is what I'm giving to you. When He talks about the cup being His blood, when He speaks of His body being broken. Este viene de Jeremías 31:33, donde se habla de un corazón nuevo que Dios va a dar a su pueblo cuando comienza un nuevo pacto con ellos. Ese es el pacto que Jesucristo inicia la noche de la última cena, cuando está hablando con sus discípulos y les dice que un nuevo pacto hago con ustedes en mi sangre. Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo que está quebrado por ustedes. This is the reason why we can come here, guys, in part because we have this true heart that God has given to us. It's not something that you earn, it's something that is given to you by the grace of God. Este corazón nuevo y verdad es algo que Dios nos da a nosotros, no es algo que nosotros tratamos de ganar. And this heart, it should be full of the assurance of faith. Este corazón debe de ser lleno de la seguridad que nos da la fe. Now here's something so important to our faith, and that is, I just used the word, to our relationship with God, and that is our faith. We need to have this assurance of faith. Algo tan fundamental para nuestra relación con el Señor es nuestra fe. But if you're honest, if I'm honest, the truth is that sometimes we struggle, right? Sometimes to have a heart full of the assurance of faith feels like a challenge. And we wonder, well, what do I do about that? Because I want to believe, but if I'm honest with you right now, maybe you're struggling. I've been there, right? What do we do about that? I want to just pause on this for a moment. Como nuestra fe es tan fundamental, quiero hacer la pregunta porque si somos honestos, creo que todos vamos a decir que hay días y hay momentos cuando es difícil decir, sí, mi corazón está lleno y firme en esta aseguranza de fe. A veces luchamos, queremos tener fe, queremos crecer, queremos estar llenos, pero a veces batallamos con esto. So this assurance of faith, what should we do? First of all, I encourage you, Mark chapter 9. There's a great story in Mark chapter 9 about a father whose son is possessed. And he comes to Jesus and he says, Jesus, I want you to do something for my boy. And Jesus says, all things are possible for those who believe. And the father cries out and he says, I believe, help me overcome my unbelief. He says, I believe, but there's this part of me that's also really struggling, Lord, right now to have a heart that is full of assurance. I'm scared. I've seen what's happened with my boy. I can't bear this any longer, and I trust you, but I'm struggling. And Jesus goes ahead and he heals that boy. He goes ahead and he works the miracle there. And I always read that story and am encouraged that Jesus doesn't just say, well, when you figure that out, I'll come back and help you out, right? He doesn't abandon the man there. He seems to honor his honesty
and to do something that I'm sure was an encouragement to his faith in that moment. Siempre estoy animado por la historia de Marcos, que se encuentra en Marcos 9, si lo quieren leer después, ahí lo apuntan, de un papá que tiene un hijo que está poseído por un demonio y que está pidiendo a Jesús que saca este demonio de su hijo, y Jesús le dice, todo es posible para aquel que cree. Y el papá responde y dice, creo, ayúdame a vencer mi duda, ayúdame a vencer esta duda que tengo adentro de mí. Su expresión refleja la realidad que muchos de nosotros sentimos a veces, que es de que quiero creer, quiero tener más fe, pero ahorita estoy siendo apisotado por esa situación, estoy luchando para creer. Y me da tanto ánimo que Jesús sana a su hijo, que no le abandona, no le dice, ¿sabes qué? Cuando tienes más fe, vuelvo y a ver si te ayudo. No, le ayuda. Y de este modo, creo que está honrando la honestidad de este señor que estaba luchando. But what do we do? How do we deal with that problem of having doubts in our lives? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos responder a este problema de tener dudas en nuestra vida? The answer is not to run away, right? The answer is not to say, well, I guess I don't believe, so I guess I'm done. Can't go on your God, can't talk to God anymore. The answer begins, I think, with being honest, like that man in Mark chapter 9. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos responder a eso cuando sentimos, no tengo este corazón lleno de fe? Primero quiere decir, la respuesta no es huir. La respuesta no es alejarte del Señor y de su pueblo. Creo que comenzamos siendo honestos, como este papá en Marcos 9, que dijo, Señor, estoy luchando. Over time, the way that our faith, I believe, is built is by reflecting on God, His character, and His faithfulness. And as you see that, as you see how great and glorious God is, that will inspire your faith. When you hear stories about the faithfulness of God and how He's been true to His promises, and that He, even when situations looked very dark and grim, has always come through, that will inspire your faith. That will help to fill your heart with that assurance. Where are you going to hear that? Where are you going to find that? Well, God has revealed Himself to us in Scripture. Go to Scripture. God is present among His people. Come together with God's people. Hear the stories of the past of God's faithfulness. Hear the stories of today. So important that when we come together as a church, that we don't just do what we're doing right now, which is to sit quietly and listen to one person talk, but that we talk with one another. And that we share those stories of what God is doing in my life and in your life. And then as we hear those stories, hopefully they'll serve to encourage you. They'll serve to grow your faith. When you meet somebody who just went through the very same thing that you're going through and God was faithful to them, that's going to help to fill your heart to have this assurance of faith. And so reflecting on God and hearing of His faithfulness are ways in which our own personal faith can grow. ¿Cómo hacemos entonces que nuestra fe crezca? Reflejando en Dios, reflejando las verdades que Dios nos ha revelado en su palabra, reflejando también en su fidelidad. ¿Dónde vamos a encontrar esto? ¿Dónde vamos a escuchar esto? Pues eso es gran parte de la razón por la cual nos reunimos aquí. Para reflejar acerca de la fidelidad de Dios que vemos en este libro, que es la Biblia, y también para escuchar testimonios de nuestros hermanos y hermanas. Es por eso que es importante venir a la iglesia y no solamente hacer lo que estamos haciendo ahorita, que es escuchar de la palabra de Dios, escuchar a una persona enseñar, sino convivir y compartir. Compartir lo que el Señor está haciendo en tu vida.
Porque cuando uno escucha cómo Dios ha sido fiel y te ha ayudado en tu situación, y ellos están enfrentando algo parecido, serán animados, su confianza en el Señor crecerá y esta seguranza de fe crecerá junto con esto. If I can give you another just practical thing that you can do, be in the Word, be in God's community, and make note in your own life. Make note in your own life when you see God do great things. In the Old Testament, there's a number of examples of people setting up monuments. They set up these stone monuments, and they do that because it reminds them and future generations of God's faithfulness. Specifically, I'm thinking of the story of Joshua when they crossed the Jordan River, and God tells them, I want you to get stones from the river. Why is you're going across on dry land? Because God stopped the water. Grab some stones and make a big pile on the other side of the Jordan. And when you do that, the reason I want you to do that is so that when your kids and your grandkids come by here and say, what's this big old pile of rocks? And you tell them, those rocks are from the middle of the river. And God helped us to walk across this river on dry land. And so you promote this story, you make it part of your life, part of your culture, where you tell the stories of God's faithfulness. And as you reflect on God's faithfulness, your own faith will grow, the faith of future generations will grow. So you can do this. You can put a pile of rocks in your backyard if that helps. Okay. Make some kind of a marker though in your life. Do something. Take a picture. Hang it on your wall. Write a note. Keep a journal of God's faithfulness. Right. Do something so that you can look back and remember. Oh yeah, God is faithful. I tried to write most of my own and your prayer requests down in one or two places. I have a notebook and I have a place on my iPad where I keep those things. So then I can go back through. I can look through and say, wow, I remember we were praying about that for a long time. God's been good. God has answered that prayer. Right? It's a good idea to write down some of the things that you're praying for, because sometimes we get so caught up in all the craziness of the moment that we forget God is answering our prayers all the time. God is being faithful all the time. So do something to help remind you of God's faithfulness in your life. La última cosa que quiero añadir, punto práctico, que no viene del texto, pero solamente de mi experiencia. Primero es acércate a la palabra de Dios. Segundo fue acércate al pueblo de Dios para escuchar las historias. Y tercero, les animo que hagan algo para recordar la fidelidad del Señor. En el Antiguo Testamento hay varias historias de cuando van y hacen monumentos que les sirve a recordar cómo Dios ha obrado. El que siempre viene a mi mente es cuando Josué cruzó el río Jordán y Dios le dice, Josué, cuando están cruzando, quiero que levantan 12 piedras grandotes en medio del río y que hagan un montón al otro lado. Y le dice, la razón por que quiero que hagan esto es para que cuando pases con tus hijos, cuando pases con tus nietos y te preguntan, ¿quién hizo ese montón de piedras? Tú les vas a decir, estas piedras vinieron de medio de este río. Y los pusimos aquí para recordarle cuando Dios tapó el agua y cruzamos en tierra seca. Este monumento servía el propósito de recordar a generaciones tras generaciones de la fidelidad del Señor. Encuentra maneras de recordarte a ti mismo cómo Dios ha sido fiel en tu vida. Si quieres construir un monumento atrás de tu casa con piedras o al frente de tu casa, como sea, muy bien, pero hay otras maneras de hacerlo también, ¿verdad? Puedes tomar una foto que te recuerda de algo, ponerla en tu pared, en el refri. Escribe en una jornada de las cosas que el Señor, como Él ha sido fiel. Apunta las peticiones que tienes para no solamente estar pidiendo de esta lista que tienes, sino manténgalo para que puedas en tiempos futuros regresar. Wow, estaba pidiendo a Dios por eso y mira, sí, ya contestó.
Eso trato de hacer yo, trato de mantener las peticiones que hacemos en uno de los lugares. Tengo una libreta y tengo una aplicación aquí en el iPad. Y los pongo ahí y escribo las peticiones que llevamos para luego poder regresar 6 meses, 1 año después y ver, mira, estuvimos orando por esta persona, ya está sano. Estuvimos orando por esta persona, esta situación ya se arregló. Y de este modo uno puede recordar la fidelidad del Señor. Y al recordar la fidelidad de Dios, crecerá tu propia confianza en Él, crecerá tu propia fe. Y eso sí es algo que el Señor quiere. El Señor quiere que andamos con un corazón lleno de aseguranza de fe. The Lord wants us to live lives with the full assurance of faith. The truth is, that can be difficult at times, but there are some things, hopefully, that we just talked about that you can do to help promote the growth of faith in your own heart and life. El Señor quiere que tengamos fe. El Señor quiere que tengamos un corazón lleno de fe. La verdad, a veces es difícil. A veces es difícil, pero hay cosas, mencionamos 3, hay mucho más que se puede hacer, que podemos hacer para promover el crecimiento de fe en nuestras vidas, reflejando en Dios y su fidelidad. So as we do this, I spent longer on that than I meant to. We draw near to the Lord with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. This purification language reminds us that God wants us to be cleansed even to the level of our conscience. It's not, I don't think, talking about taking a shower before you come to church, though that's a good idea. Okay, this is talking about having our whole being cleansed by the Lord, such that we are no longer held by guilt. All of us have things in our past that we wish we had done differently. That's part of living in a fallen world. And if you look over to chapter 9, verse 14 in the same book, this idea is brought up again. And God wants us to be cleansed from that. How much more will the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered who through the eternal Spirit offered himself without blemish, purify your conscience from dead works to serve the living God. God wants us to be able to serve Him and not be held back by guilt from the past. Guilt is not what God wants. Guilt is from the enemy. Conviction is good. Conviction promotes us to change. Conviction promotes us to confess. But once we've done that, God promises that we are cleansed. That we don't need to keep dwelling on that anymore. God doesn't want us dwelling on previous mistakes. He wants us moving forward, growing in our relationship with Him and serving Him. Dios no quiere que luchamos con la culpa. Y de eso se trata esas ideas de ser limpiado, tener nuestro cuerpo lavado con agua pura. No se está refiriendo, pienso yo, a bañarse antes de venir a la iglesia, aunque eso puede ser una buena idea. Se está refiriendo a una limpieza espiritual que el Señor nos dé, ¿verdad? Una limpieza a nivel de nuestra conciencia para que ya no estemos pensando en estas cosas que hice, que no hice, que hubiera, ¿verdad? Dios no quiere que estemos pensando en lo que hubiera hecho. Dios quiere que estemos viendo adelante. Dios quiere que estemos listos para servirle a Él. Culpa no viene del Señor. Convicción sí. El Señor nos da convicción para cambiar, para arrepentir, pero culpa, esto de estar pensando y repensando y repasando todas las cosas del pasado, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Hebreos 9:14, en un capítulo antes, nos habla de la sangre de Jesús, quien fue ofrecido por el Espíritu eterno sin mancha a Dios, nos purifica a nuestra conciencia para que podamos servir a Dios viviente. Dios quiere que le servimos a Él, pero si siempre estás pensando en el pasado, no vas a estar libre para poder servir con toda fuerza hoy. So if we're always caught in the past on the things that we wish we could have done, should have done, we won't be free to serve today or in the future. So God says,
approach me with a cleansed conscience, and He's done that for us in Jesus. Second exhortation in verse 23. La segunda exhortación en versículo 23 says this: let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Vamos a aferrarnos a nuestra confesión de la esperanza sin movernos, porque Él que nos prometió es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Va a haber momentos difíciles en esta vida, pero vamos nosotros a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Jesús. There will be challenging times in this life, no surprise about that. But we need to maintain ourselves, we need to hold fast to this confession of hope. In the Old Testament, if you were looking for mercy, there's at least one example of someone who ran into the temple and grabbed onto the altar and held fast there in hopes that his life would be spared by King Solomon. And in a similar way, we run into the presence of God and hold fast to what we've learned there, because we know that that's where mercy is found. En el Antiguo Testamento, si buscabas misericordia, hay una historia de un hombre que corrió adentro del templo y se agarró al altar ahí y dijo: no me voy a ir de aquí hasta que el rey me perdona, porque él sabía que esto era un lugar seguro. Bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer: huir y aferrarnos en la presencia del Señor a su verdad. There are so many ways in which we can be tempted to be tossed and lose our faith. There are so many ways in which the world would love to conform us to their mold, but we hold fast to the confession of our hope. Hay tantas maneras en que el mundo nos quisiera mover y tumbar, quisiera formarnos a nosotros, a su molde, pero nosotros no. Nosotros vamos a aferrarnos a las verdades de nuestra confesión de esperanza. Let's jump down now to the last exhortation in verse 24. Vamos a brincar a la última exhortación en versículo 24. It says this: let us and let us consider, my translation says, how to stir one another to love and good works. Dice así el versículo 24, vamos a ver cómo promover o estimular unos a otros hacia el amor y las buenas obras. This is at the core of what we're about as a church. We want to push one another spiritually. Eso es al centro de lo que queremos hacer como iglesia. Queremos empujar unos a otros al nivel espiritual. This word translated to stir up, the NIV uses the word spur one another on. You think of what you have on your cowboy boots to keep the horse going and motivated, right? Those are spurs. It sort of jolts you and encourages you to do something. That's what we want to do as a church. Sometimes that can be really fun. Sometimes that can be a little bit challenging. Sometimes being spurred on can be painful, because it means somebody has to come and tell you, you know what, this or that isn't the greatest thing in your life, and I want something better for you, because I think God wants something better for you. Right? These are things that we must do to spur one another on. Esta palabra está traducido de varias maneras: de motivar, de provocar, de empujar, de estimular unos a otros. Está traducido en una versión en inglés de, ¿cómo se dice spur, brother? Espuela. De las espuelas como los que usan los vaqueros para hacer que el caballo se mueva más rápido. Eso es de lo que está hablando, ¿verdad? De hacer que sigamos adelante. Y esto puede ser algo a veces muy bueno, muy bonito, a veces es algo un poco difícil e incómodo, porque requiere que uno de los miembros de nuestra comunidad
ciudad llega con nosotros y que nos diga algo que no queremos escuchar. Que tienes que cambiar esto porque eso no es lo que el Señor quiere en tu vida. But we do this not for the sake of just spurring one another and provoking one another, right? The idea is that this would lead us in a good direction, not in a direction of anger, but in a direction of love. La razón por qué hacemos eso no es solamente para provocar unos a otros, se hace para que nos acercamos al amor y a las buenas obras que el Señor quiere de nosotros. Okay? And so we are pushing one another. That's a good thing. We're supposed to do that. Debemos empujar unos a otros para que crecemos y sigamos adelante. Right? A good team challenges one another. A good team is constantly looking to not just for an individual to stand out, but for the whole team to get better. That's part of what we're supposed to be doing as a church. Un buen equipo se anima a todos de mejorar en lo que están haciendo. Eso es lo que queremos hacer como iglesia. Queremos animar, queremos, se puede usar la palabra provocar, pero para bien, para que seamos mejor, para que crecemos en lo que el Señor quiere. Verse 25 says that one important way that this happens is when we come together as a body. That's actually an important thing that we do. In our day and age, there's lots of opportunities to watch church services on TV. You can listen to them on the radio. You can download them off the internet. You can hear much better pastors online than you're hearing this morning. And that's fine. It's okay to do that. I do that. There's some pastors that I love to listen to. But it's not just about listening to a good speaker, right? It's not just about a good worship team. Coming together is more than that. And it is important that we actually do it. Versículo 25 nos recuerda de la importancia de reunirnos. ¿Y cómo eso es importante? Si queremos hacer esto, animar unos a otros, estimular unos a otros a que crecemos, tenemos que reunirnos. Hoy en día, tú puedes ver servicios de la iglesia por televisión, los puedes escuchar por el radio, los puedes bajar del internet, y esto está bien. Los que sea una buena iglesia, un buen predicador, muy bien. Y hasta les animo que hagan esto. Yo lo hago. Hay personas que a mí me encanta escucharles predicar, y tú puedes ver y escuchar un predicador mucho mejor a lo que tienen aquí en vivo, ¿verdad? Es verdad, tienen un don mejor desarrollado de enseñar muy bien. Pero hermanos, hay más que simplemente escuchar a un predicador o escuchar la música del servicio cuando nos reunimos. Es importante que estemos aquí juntos, y por eso nos dice que no te vayas a tener el hábito de faltar estas reuniones. And so it says, don't get into this habit, right, of missing out on coming together. It's an important time. It's an important time, and the reason it's an important time is found at the end of the verse, but encouraging one another. The opposite of neglecting to meet together is encouraging one another. That's a huge part of what we're doing here. So we have this one word to spur on, which is then drawn out here in terms of encouragement. That's what we want to be doing for one another. That's a huge part of the reason why coming together is so important. Queremos venir y reunirnos con el propósito de animar. El contraste de faltar, de reunir, es animar unos a otros. Encouraging one another. That happens in a lot of different ways in church. Eso sucede en muchas maneras en la iglesia, de animar de unos a otros.
puede pasar simplemente en una pequeña conversación, ahí tomando café después del servicio. We can encourage one another, drinking a cup of coffee after church, hanging out. We can encourage one another as we share our prayer requests with one another. Podemos animar unos a otros a compartir nuestras peticiones unos con otros. Even just showing up is an encouragement. Aún simplemente estar aquí es un ánimo de unos a otros. We talked about the importance of using our gifts, right? The importance of using our gifts. And sometimes we can think, well, I'm not going to use my gift on this Sunday morning. I'm not on the roll for children's church, so I don't really need to be there. Well, that's not true, right? Your presence here as we gather is an encouragement to your brothers and sisters who are using their gifts on that particular morning or evening or whenever it is that we're getting together. Quizás uno puede decir, bueno, yo no estoy sirviendo de ninguna manera en esta mañana. El pastor dijo que todos vamos a estar usando nuestros dones y a mí no me toca enseñar esta mañana, así que no voy a ir porque me va a afectar. Pero eso no es cierto. Tu presencia en la comunidad es ánimo para los que sí están usando sus dones en este tiempo. Es algo muy importante que lo hacemos. Right? Your presence here is an encouragement. It's an encouragement to those who are serving. It's an encouragement to those who are maybe not serving in a specific way that morning. Because when we get together, we're reminded, I'm not alone in this, right? Even if you don't say anything, you just, okay, there's a group of people who care about the same thing that I care about. There's a group of people who know what I feel. There's people who are passionate about the God that we're trying to serve together. That's important. I hope it's encouraging for you. It's encouraging for me, for us to come together. Espero que encuentren el ánimo simplemente al estar aquí, mirar a tu alrededor, saber que tú no estás solo en esta búsqueda de Dios, que tú no estás solo en tu pasión por el Señor, que tú no estás solo en las luchas que estás enfrentando. Todo eso, aun sin decir una palabra, debe de servir de ánimo de unos para los otros. There are so many ways in which we can get discouraged. And church is intended to be a community where encouragement flourishes. So important then that we look not just to be encouraged, but to encourage other people when we get together. And even throughout the week when we're not officially getting together. Tan importante entonces que buscamos oportunidades de animar unos a otros cuando estamos reunidos, entre semana, cuando no estamos reunidos, hacer una llamada, hacer orar por las personas, porque es tan fácil escuchar palabras de desánimo, es tan fácil encontrar el desánimo en este mundo. One commentator says it's easy to laugh at men's ideas. It's easy to pour cold water on their enthusiasm. It's easy to discourage others. The world is full of discouragers. We have a Christian duty to encourage one another. Many a time a word of praise or thanks or appreciation or cheer has kept a man on his feet. Blessed is the man who speaks such a word. Un comentario se escribió, un señor que escribió un comentario, dijo así: es tan fácil reír de las ideas de otros, es tan fácil derramar un vaso de agua fría sobre su entusiasmo, es tan fácil desanimar a otros. El mundo está lleno de desanimadores. Como cristianos tenemos el deber de animar unos a otros. Muchas veces una palabra de agradecimiento, de apreciación, de gozo se ha mantenido un nombre parado. Bendecido entonces es la persona que habla tal palabra. Tan importante que animamos unos a otros. We really need to encourage one another. It is so much easier to discourage. It's so much easier to be sarcastic, right, than it is to be encouraging. Es mucho más fácil desanimar, es mucho más fácil ser sarcástico
I'm not a connoisseur of comedians or of humor, but for me, the easiest way to tell whether somebody is a decent comedian or not is whether or not they have to make fun of other people to get you to laugh. If that's all they do is just make fun of people, they really don't have a lot of talent. Anybody can do that, right? It takes something else to bring humor without disparaging other people. It can be challenging, but this is our duty as Christians. This is what we are called to as Christians, to be encouraging. Es muy fácil desanimar. Yo no conozco tanto de los cómicos, los que cuentan sus chistes y todo, pero siempre para mí es muy fácil saber si tienen talento o no. Si el base de todos sus chistes es burlar de alguien más, no tienen talento. Cualquier persona puede hacer eso, ¿verdad? Pero si pueden hacer a la gente reír de otro modo, entonces a lo mejor esta persona sí tiene algún talento. Es muy fácil desanimar, pero es tan importante que animemos unos a otros. All of this so important because the day is drawing near. Todo eso tan importante porque el día se está acercando. Jesus is coming back. We don't know when. Scientists inventing whatever clock, I don't know anything about that, has nothing to do with it, right? We don't know. But we do know that we're one day closer than we were yesterday, right? We do know that Jesus is coming back. We do know that when he returns, we want him to find a faithful people. We want him to find a growing, maturing people. And that's why we need one another to grow as we await the return of our Lord. So, queremos hacer esto, la razón por qué es tan importante, porque el día se está acercando, no sabemos cuándo será. Si alguien te dice que saben, que están echando mentiras, no tienen nada que ver. Berto mencionó un reloj que inventaron los científicos. ¿Quién sabe de todo eso? Dios es el único al final, ¿verdad? Que sabe de estas cosas, pero lo que sí sabemos, estamos un día más cerca que ayer. Eso sí, Jesucristo sí volverá para su pueblo. Y preguntamos entonces, ¿cómo nos encontrará? ¿Encontrará su pueblo aquí en Naco, creciendo y madurando, manteniéndonos firmes? Nos conocerá porque ya hemos estado mucho tiempo en su presencia. Yo espero que sí. We want the Lord to return and to find us a people who have encouraged one another to grow, a people who have held fast to the hope of Scripture, a people who he knows because we've spent so much time in his presence already. That's what we hope for. And that is at the crux of why we exist as a community. It's at the crux of why we get together as a community, as a church. Todo eso está central a la razón por qué nos reunimos como iglesia, porque estamos aquí como comunidad para mantenernos unidos y listos, maduros en la presencia de Dios para estar listos cuando el Señor vuelva. Muy bien, let's go ahead.